Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you are all fine. Our book name is Nargas. चौथी जमात के लिए मुसन्निफ़ा हैं फौजिया एहसान फ़ारूकी. Dear students, सबसे पहले हम फ़हरिस्त देखेंगे. फ़हरिस्त में हमारा अनवान है हादसा. सफ़ा नंबर 27 हादसा जमात का काम. 3 मई 2021 दिन है पीर. डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले यहाँ से पढ़ते हैं. खबरदार, यहाँ से बहुत ज़्यादा ताकत की बिजली की रोह गुज़र रही है. यानी यहाँ से आपको बचना चाहिए और आपको एहतियात से गुज़रना चाहिए. यहाँ पर हादसात किस तरह होते हैं हम ये कहानी पढ़ेंगे. दो दोस्त अरफान और ज़ुहैब एक ही स्कूल में पढ़ते थे. सवालियन हतमा. स्कूल हासा बहुत दूर था. उनके रास्ते में खेत और कुछ घर भी आते थे. हतमा. वो पहाड़ी इलाका था. हतमा. एक तरफ एक पुल भी बना हुआ था, उस पर से रेलगाड़ी गुजरती थी. हतमा. पुल उनके स्कूल के रास्ते से हट कर था. हतमा. दोनों कभी साइकिल पर और कभी पैदल स्कूल जाते. हतमा. अरफान मोह में जू था. मोहम कहते हैं मार्का. मोह में जू मार्के के काम करने वाला था. उसका दिल चाहता था कि वो स्कूल आते जाते ज़रूर रोज़ के रास्ते से हट कर चला करे. हतमा. उसे नए रास्ते ढूंढने में मज़ा आता था. हतमा. कभी कभी वो ज़ुहैब को राज़ी कर लेता और वो छुट्टी के बाद वो रास्ते में पढ़ने वाले एक बाग में चले जाते. हतमा. वो बाग एक बूढ़े आदमी का था जिन्हें वो चाचा मियाँ कहते थे. हतमा. वो उस वक्त आम तौर पर अपने कमरे में आराम कर रहे होते थे. वो दोनों चुपके दरख्तों पर चढ़ते. हतमा. अरफान तो कभी कभी कोई फल भी खा लेता, जबकि ज़ुहैब ऐसा ना करता. हतमा. बाग में किसी ने एक टायर को दरख्त पर रस्सी से बांधकर झूले की तरह लटका दिया था, जिस पर वो झूला झूलते थे. एक दिन चचा मियाँ किसी काम से कमरे से निकल आए तो दोनों डरकर भागे और गिरते पड़ते घर पहुँचे. यानी अगर वो गिर जाते तो क्या होता, हादसा हो जाता और उनका कोई ना कोई जख्म आ जाता, कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता था. उस वाक़े के बावजूद अरफान ज़ुहैब को बाग में ले जाता. कभी तो वो चुपके से झूला झूल कर आ जाते और कभी चाचा मियाँ की डांट खाकर भागते. हतमा. एक दिन अरफान को एक मुहिम क्या है, मार्का सूझा से. उसने ज़ुहैब से कहा, चलो रेल की पटरी की तरफ चल कर देखें कि वहाँ से पहाड़ कैसा लगता है. ज़ुहैब ने मना किया और कहा, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी, बहुत देर हो जाएगी. हतमा. लेकिन अरफान ने उसे राज़ी कर ही लिया. हतमा. दोनों पटरी के पास पहुँचे. वाकई वहाँ से पहाड़ एक दियो की तरह लग रहा था और उस पर चलते फिरते जानवर और इंसान छोटे छोटे खिलौनों की तरह लग रहे थे. हतमा. अरफान ने कुछ बच्चों को बकरियां लेकर इस तरफ आते देखा तो उसके जहन में एक शरारत आई. हतमा. उसने ज़ुहैब से कहा कि मैं इस लोहे के सतून कर पकड़ कर लटकता हूँ. हतमा. तुम इन बच्चों से कहना कि बचाओ, ये यहाँ लटका हुआ है, उसे उतारो. हरूफ निदा. ये किसी को बुलाने के लिए, खुशी या गम का इजहार करने के लिए ये अलामत लगाई जाती है. जब वो पास आएंगे तो मैं छलांग मारकर उतर आऊँगा और ऐसा करो ज़ुहैब, तुम
پل سے نیچے چلے جاؤ۔ زہیب جیسے ہی نیچے پہنچا عرفان ستون پکڑ کر لٹک گیا۔ زہیب نے شور مچانا شروع ہی کیا تھا کہ اس نے ایک زبردست چنگاری عرفان کے پاس سے نکلتی دیکھی اور عرفان کو اڑ کر پٹری پر گرتے دیکھا۔ حتما زہیب بہت بری طرح ڈر گیا۔ حتما اس نے باغ کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ حتما سامنے چچا میاں کا باغ تھا۔ وہ بھاگتا ہوا چچا میاں کے پاس گیا اور ان سے مدد کے لیے کہا۔ چچا میاں بھاگتے ہوئے پل پر چڑھے۔ سگنل نیچے تھا اور سبز بتی چل رہی تھی۔ ٹرین آیا ہی چاہتی تھی۔ انہوں نے جلدی سے عرفان کو گھسیٹ کر پٹری سے ہٹایا۔ اس کے ہٹاتے ہی ٹرین اس کے بالکل پاس سے گزری۔ زہیب نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ لوہے کے ستون پر ایک بڑا سا بورڈ لگا تھا جس پر خطرے کا نشان بنا تھا اور لکھا تھا، خبردار، یہاں سے بہت زیادہ طاقت کی بجلی کی رو گزر رہی ہے۔ حتما اف زہیب نے سوچا، اگر ہم نے یہ پہلے دیکھ لیا ہوتا تو ہم کبھی یہ حرکت نہ کرتے۔ حتما چچا میاں، زہیب اور کچھ لوگوں کی مدد سے عرفان کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو بہت زور سے بجلی کا جھٹکا لگا ہے۔ حتما اللہ نے کرم کیا کہ یہ بچ گئے۔ حتما عرفان کے سر کے سارے بال بجلی کے جھٹکے کی وجہ سے جھڑ گئے۔ حتما وہ کئی دن تک بول نہیں سکا۔ حتما آہستہ آہستہ علاج کے بعد وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہوا۔ بعد میں اس واقعے کو یاد کر کے وہ کہتا تھا، پتہ نہیں میں نے یہ سب کیوں کیا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج آپ یہی پڑھائی یاد کریں گے اور اپنے والدین کو سنائیں گے۔ اللہ حافظ۔